हाय फ्रेंड्स नमस्कार आपण देखिए आम तो आपण को प्लाटफर्म फोन देखी किंतु मोबाइल प्रॉब्लम मोबाइल चार्ज प्रॉब्लम आम आगू किसी देखे पार नुँ एवं मोबाइल चार्ज लगे सारचु आम तो लंच भी करसु लंच भी तो देखे जो प्रॉब्लम थी जहाँ भी आम सेट देखु जूस जूस पीऊँगी जुली भी जूस पीछे जुली को देखो बसिकी पुणी आग को आम देखू अपडेट कर चलू सब आम सहित रही था एवं आमको लाइक करूँ भल पाते आप भल पाए आम प्रति था सब आप भल पाई आम आहरी आगे बढ़ी नमस्कार ट्रेन चली देखु आपण को देखा गोटे स्टेशन पार देखी दिखाँ सीनेरी ट्रेन चली सीनेरी देखु देखु आंध्रा माटीर सौंदर्य पहाड़ देखु केमी पहाड़ चली आम देखा आंध्रा पहुँची ट्रेन एवं आंध्रा चली अलरेडी आपण को जूम कर देखा देखु ट्रेन भी बहुत स्पीड चली जहाँ देखिए आपण मन किसी देखा जाऊनी खाली देखिपे के स्पीड ट्रेन चली देखु फ्रेंड्स केमती लगुच आंध्र सौंदर्य पहाड़ रास्ता बहुत सुंदर है देखापी बहुत सुंदर लगुच आपण मैंने भी देखिए उपभोग करंतु ए सुंदरता एपटे केमती वर्षा है वर्षा जस्ट छाड़ी आम गाड़ी भी चली ट्रेन आउ केते सुंदर देखा वर्षा पागरे वीडियो आउ पहाड़ बहुत सुंदर भी देखा आपण मैंने भी देखंतु एंजॉय करंतु आमे तो एंजॉय करूछु ट्रेन रे बहुत एंजॉय करछु आपण मैंने भी आम सहित एंजॉय करंतु से आमे आपण सहित भी शेयर करछु आगो को भी एमती आमे शेयर करिवु आपण मैंने आम सहित एमती रही थांतु हाय एबे 4टा समय हो जाइए जूली एवं कहते समोसा खाइबे समोसा ऑर्डर दिखाई समोसा आसी आम समोसा खाइबू दाल बड़ा समोसा दाल बड़ा समोसा आरो समोसा दाल बड़ा समोसा ये समोसा आसीला जो यहाँ बाहर समोसा से से पसंद कले नहीं मना करदे आम पुणी देखा आगर पुणी कौन आसी संध्या 4टा हो संध्या भी गलानी एपटे वर्षा हो चाह पीवा पुणी कहले देखा चाह समोसा आउ जूस भी पिया मोर जूस पीऊँगी ठीक अच्छे एवं देखा कौन करुचे आगामी ब्लॉग को आमर आउ जो ब्लॉग आगू कर से ब्लॉग जन समोसा ऑर्डर करते समोसा आसी एवं समोसा में खाऊँ जूली भी खाई समोसा एबे चा आसी मुंड बहुत बिंदुला चा पीवा वर्षा भी होपटे पाग बहुत भल भी चा पीवा पाग से मुझे चा पीऊँगी सी तो चा पीयती मुझे एका ही चा पीए कहीं मोर चा ना हुए तो मुझे चा पीऊँगी फ्रेंड्स एवं 9टा हो गलानी जूली कौन खाइबा घर रेडी करके आनी खाइबा हम
ଖାଇବା ଆଉ ତାପରେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୁଣି ସକାଳ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦର୍ଶନ ଦେବୁ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ସେ ପରଟା ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆସିଛି ସଜାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି ପରଟା ରଖିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି କରିକି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ପିଆଜ ବି ଅଛି କଞ୍ଚା ପିଆଜ ପକୋଡ଼ା ଖୋଲିଲେ ପକୋଡ଼ା ହେବେ। ଏଇଟା ରାତ୍ରିର ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ପୁଣି ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବୁ ପୁଣି ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ଟାଇମିଂ ହେଉଛି ଏବେ 5:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଭିଜିନାନଗରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଭିଜିନାନଗରମ ଷ୍ଟେସନ ଏଟା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭିଜିନାନଗରମ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଆପଣ ଆଉ ଜୁଲି ଏବେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଜୁଲିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ିକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏସିରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଲି କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ିକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଉଠି ସାରିଲିଣି। ଜୁଲିଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଉଠିଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏବେ ପୁରା ଖରା ଆସିଗଲାଣି ବାହାରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 7:30। ଏବେ ଆମେ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମଗାଇବା ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରିବା। ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିବି ଜୁଲି ବି ଯିବେ ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରିବେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବେ ବ୍ରସ୍ କରିବେ ଉଠିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଜୁଲି ତ ଉଠି ସାରିଲାଣି ସେ ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି। ସେ ଏବେ ଜିଦ୍ କଲେ ଆଉ ଯେଉଁ କାଜୁ ନେବେ ବୋଲି 2ଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇକି ଏବେ କାଜୁ କିଣିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଛଡ଼ା କାଜୁ ଯାହାକୁ ପୋଡ଼ା ହେଇକି କାଜୁ ମଞ୍ଜିକୁ ପୋଡ଼ା ହେଇକି ଯେଉଁ ଖୋଲାଯାଏ ସେଇଟା ପୋଡ଼ା ହେଇକି ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ପାଇଁ ସେ ତ କହିଲେ ଯେ ବିକ୍ରି କରିବା ବାଲା ସେ ତ ଯିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଣିଛୁ 2ଟା କାଜୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯାହା ଦାମ ହେଉଛି 600 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ କେଜି ହାଫ୍ କେଜିକୁ ଥିଲା ଆମେ ତାହାକୁ 450 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ ଆଣିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଜୁଲି ଚାହା ପିଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଚାହା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଆଯାଇଛି ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ଅଛି କେକ୍ କୁରକୁରି ଚିପ୍ସ। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇବି ଆଉ ଆମେ ପାଲସା ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମଗେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଛୁଇଁଲା ଟ୍ରେନ୍ ପାଲସା ପାରି ଆସିଲାଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଖାପାଖି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବୋଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଥିବୁ ଆଗକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ 2 ଜଣ ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିକି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ବୋଲି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି। ଆଳୁଚପ ଖିଆ ଚାଲିଛି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଚପ୍। ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏବେ ହେଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟ୍ରେନରେ ତ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଚାହା ଦେଉଛନ୍ତି ନାଲି ଚାହା ପିଇବାଟା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଆଉ ଚପ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି। ଦେଖିବା ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେବା କଥା ଆଉ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମେ ପାରି ଆସିଲେଣି।
पूरा ओडिशा आमर पहुँची गले आम जन्म स्थान खर्दा पहुँची गलु खर्दारे पहुँचिक बरा सिंगड़ा ओडिशार खाद्य खाइबा स्टार्ट है से तो बेंगलोर खाद्य जहाँ थिला किंतु एबे आसिकी ओडिशा खाद्य देखु सी स्टार्ट कले खाइबा पूरा भूकरे पूरा थिले ना पूरा अस्तव्यस्त हो गलानी पूरी शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे आसुअच कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 12277 हावड़ा पूरी शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। ना चलছি सुशांत सांग आमको नवा भाई मुन्ना भाई तांकर बेस्ट फ्रेंड बहुत खुशी लगुच पहुँची गले आम माटी आसिकी बालेश्वर देखा जाऊ आपण मान दयारू ऑपरेशन काम भी भल सरी जाऊ एमती अपडेट करवा आम समस्ते मुझे घर समस्त सहित भी परिचय करेबी फैमिली रे आम जी जी अच्छा आम घर समस्त को देखी आपण मैंने आम ब्लॉग केमती देखु था अधिक अधिक शेयर सब्सक्राइब भी करूँ आम तो चलचु आम गाड़ी आसी जाइए हाँ कांधर खुली दे तो कांधर पकड़ा ये तो मेरी आगु देरी की गोड़ी गाड़ी लेके चलला पैकिंग ढाल नाल हो गले हमर सार हाँ एटा को तळे रख गाड़ी आसी घरे पहुँचले पुणी आपण देखिए आम घर लोक समस्त गाड़ी स्टार्ट हो गला केते खुशी पहुंची गलो बोली ओडिशा खुशी गौरव गाड़ी की गरम हाँ वीडियो चल देखंतु घरे आसिक आम पहुँची गले आम घर ये होचंदी आम जेजेमा आम घर सबुठु बड़ लोक बड़ मेंबर आम छुआ गेला सबुठु